संस्कृताय सर्वेभ्यो नमो नमः। आपण माने समस्ते केमिति अछंती? भल अछंती? हाँ, आज मु आपण मानक पई आ गोटे नुआ श्लोक नेकी आसीछि। वर्तमान समाज रे देखिबा को मिलुछि अधिक लोक माने रोगग्रस्त होउछन। प्राय काहाकु ना काहाकु आमे देखिदबा पचारिबा किछि ना किछि गोटे रोग रोछि। कोन पई? आमे जदि टिके पुरातन काल को जिबा, पुराण पढ़िबा, शास्त्र पढ़िबा, से समय तो एते रोग नथिला, एते रोग हेउ नथिला, कम रोग होउतला। वर्तमान अचिना अचिना रोग सब आसुची एवं हेउची हम मान। तार कारण को किछि कारण अछि कि? शास्त्रीय प्रमाण किछि अछि कि? आज आम से विषय रे आलोचना करिबा। हे मोर प्रिय बंधु माने श्रद्धारे शुणंतु कौन अछि यार कारण? कौन पाई लोक माने वर्तमान अधिक रोगग्रस्त होउछन्ति? आमे माने समस्ते जानि चंती चारोटी वर्ण अछि। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। केतटा? चारिटा वर्ण अछि। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। एको सृष्टि किए करचंती? ना भगवान श्री कृष्ण एव सृष्टि करचंती। गीतार 4th अध्याय 13 नंबर श्लोक रे कहउचंती चातुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभागशः। हे अर्जुन, मु चारोटी वर्ण सृष्टि करिछि। केमिति? गुण कर्म अनुसारे। गोटे लोक को देखिले, ता गुण देखिले, ता कर्म देखिले आमे कहिदबा ये केउ वर्णर लोक। तेणुकर जो चारोटी वर्ण भगवान श्रीकृष्ण सृष्टि करिचंती, ए चारि वर्ण को सृष्टि करचंती। ताले इस चारि वर्ण मानक भितरे श्रेष्ठ वर्ण ब्राह्मण को करिचंती। कारण काहे कि? ना ब्राह्मण वेद जानाती। वेद को ब्राह्मण जानिची, सेति पई ब्राह्मण श्रेष्ठ। संपूर्ण वेद को जाने। कारण आम सनातन धर्म रे आद्य ग्रंथ, प्रामाणिक ग्रंथ होची वेद। जेकोसी समस्या होना कहीं तार समाधान आमे वेदरो ही पाइबा। तेणुक ब्राह्मण पढ़ुची एवं पढ़ौची, तेणुक श्रेष्ठ होची किए? ब्राह्मण। ताहले जो ब्राह्मण ऋषि मानक मध्य आज नुहे आज्ञा, ऋक वैदिक काल रे बहुत पुराना समय रे मध्य ऋषि मानक मनरे प्रश्न आसीची आज्ञा। कौन प्रश्न? ना आसीचंती भगवान मनु को पाखकू। भगवान मनुकर सुशिष्य होचंती महर्षि भृगु। भृगु को पचारिचंती ऋषि माने आज। कौन पचारुचंती? हे मुनिश्रेष्ठ, हे अग्निरु जात भृगु, आपण आम मान को कुहंतु शूद्र रोगग्रस्त हेले, क्षत्रिय रोगग्रस्त हेले, वैश्य माने रोगग्रस्त हेले, किंतु जे वेदविद ब्राह्मण, जे चारि वेद, उपनिषद, आरण्यक ये सब ग्रंथ को जे पढ़ी की जे ब्राह्मण हिचंती, से माने कौन पाई मरुचंती? अन्य जातिर वर्ण, अन्य जातिर लोक मरले ठीक अछि, कारण से माने अधिक ज्ञान, अधिक ज्ञानी नुहंती, अधिक पाठ पढ़ी नांती, सेति पई मृत्युवरण कले ठीक अछि। किंतु जो माने वेदविद विप्र, से माने कोन पई मरुचंती बोली ऋषि मानक मध्य रे प्रश्न आसीची। ऋषि माने आसीकी भृगु को पचारुचंती। भृगु कहउचंती मनुस्मृति 5म अध्याय 4 नंबर श्लोक रे मनु कहउचंती, तांको सुशिष्य भृगु मध्य कहउचंती कोन? ना अनभ्यासेन वेदानाम। देखिबा कोन कहउचंती? अनभ्यासेन वेदानाम आचारस्य च वर्जना आलस्यात् अन्नदोषाच्च मृत्युर्विप्रान जिघांसति। ताहले कोन कहउचंती? चारोटी कारण अछि जो रोगग्रस्त होउचंती, जो मृत्यु वरण करूचंती, जो मृत्यु शय्यारे सोई रहउचंती, यह पई चारोटी कारण अछि बंधु माने। से चारोटी कारण कोन? आज हम से विषय रे जानिबा। कहउचंती चारोटी कारण कोन कोन? से चारोटी कारण ना प्रथम कारण कहउचंती अनभ्यासेन वेदानाम। प्रथम कारण कोन?
ନା ବେଦାନାମ୍ ଅନଭ୍ୟାସଃ। ଯଦି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ବେଦ ମାନେ ଆମେ ବେଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବେଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢି ଦଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣି ଦଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ନ କରନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ନ ପଢନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ତପ ଉଚ୍ୟତେ। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ତପ ଉଚ୍ୟତେ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ନ କରିବା ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ନ ପଢିବା ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବ ଜଗତକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। କଣ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନ ପଢିବା ତାହେଲେ କଣ କରିବା ଦରକାର ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ନହେଲେ ବି ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ହଉନା କାହିଁକି ପ୍ରତିଦିନ ପାରାୟଣ କରିବା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବା ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ କାରଣ। ଏକୁ ଯଦି ମାନିବା ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ ଆମ ପାଖକୁ ରୋଗ ଆସିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କାରଣ ହଉଛି କଣ ଅନଭ୍ୟାସେନ ବେଦାନାମ୍। ଆମେ ଯଦି ବେଦର ଅଭ୍ୟାସ ନ କରନ୍ତି ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ। ଚାରିଟା କାରଣ ଅଛି ଯଦି ଚାରିଟା କାରଣ ମାନିବା ତାହେଲେ ଆମ ପାଖକୁ କେବେ ରୋଗ ଆସିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହଉଛି ବେଦର ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ କଣ ଜାଣିବା ନା ଆଚାରସ୍ୟ ଚ ବର୍ଜନମ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ କଣ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଚାରସ୍ୟ ଚ ବର୍ଜନମ୍ ନାମ ଆଚରଣ ନାମ ବ୍ୟବହାର ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ବିହେଭିୟର। ଆମେ ଯଦି ଆମ ନିଜ ବିହେଭିୟର ନିଜ ବ୍ୟବହାର କାହାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଗୁରୁଜନ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ପିତୃଗଣ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର କନିଷ୍ଠ ମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ନ ଜାଣିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହବା। ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରିବା ଦରକାର ବଡ ଲୋକଙ୍କୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ସମ୍ମାନ ନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ନ ମାନନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ କଣ ଆଚାରସ୍ୟ ଚ ବର୍ଜନମ୍। ଯଦି ଆମେ ଆଚାରକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି 3 ନମ୍ବର କାରଣ ତୃତୀୟ କାରଣ ନା ଆଲସ୍ୟାତ୍। ଆଲସ୍ୟାତ୍ ମାନେ କଣ ନା ଆଳସ୍ୟ। ମନେକର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କଣ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ମୋର କାମ ହଉଛି ପାଠ ପଢିବା। ମୁଁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ନ ପଢିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖେ ଗେମ୍ ଖେଳେ ତାହେଲେ କଣ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେକର ମତେ ମୁଁ ଶୋଇଛି ମତେ ମା ଡାକୁଛନ୍ତି ପୁଅ ଉଠି ପଡ ପାଠ ପଢିବୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ମା ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ ଉଠିବି ଏମିତି କହିକି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା 5ଟାରେ ଉଠିବା ପିଲା ମୁଁ ଯଦି 8ଟାରେ ଉଠିଲି ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ମୋର ଆଳସ୍ୟ ଯୋଗୁ। ତାହେଲେ ଆଳସ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଆଳସ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ ଆଳସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର କଣ ରୋଗ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁକରି କଣ ଆଲସ୍ୟାତ୍ ତାମାନେ ଆମ ଆଳସ୍ୟକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଉଠ ଜାଗ୍ରତ ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ କହିଛନ୍ତି କଲୁ ସେଥିପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ 3 ନମ୍ବର କାରଣ ହଉଛି କଣ ଆଳସ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। 4 ନମ୍ବର କାରଣ ଅନ୍ତିମ କାରଣ ଶେଷ କାରଣ କଣ ଅନ୍ନ ଦୋଷାତ୍। ଅନ୍ନ ଦୋଷ କଣ ନା ଆମେ କଣ ଖାଇବା ଦରକାର କଣ ନ ଖାଇବା ଦରକାର ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିକି ଯଦି ଭୋଜନ କରିବା ଆମେ ମାନେ ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯାହା ପାଇଲେ ତା ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇଦେଲେ ତାପରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଚାଉମିନ ଖାଇଦେଲେ ତାପରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପୁଣି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇଦେଲେ ତାପରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଚକୋଲେଟ ଖାଇଦେଲେ ଆମ ଇଚ୍ଛା ହିସାବରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଆମ ଶରୀର ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଇଏ ଆମ ଡଷ୍ଟବିନ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେମିତି ଡଷ୍ଟବିନରେ ଯାହା ପାଇଲେ ଡଷ୍ଟବିନରେ ପକେଇଲେ ଯାହା ପାଇଲେ ଡଷ୍ଟବିନରେ ପକେଇଲେ ଆମେ ସେମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଲେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆମେ କଣ କଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯାହା ପାଇଲେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେମିତି କଲେ କଣ ହବ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ରୋଗ ହେବ ଆମକୁ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ରୋଗୀ ହେଇଯିବା। ତାହେଲେ କଣ କରିବା ଦରକାର ଯାହା ପାଇବା ଯେମିତି ଡଷ୍ଟବିନରେ ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯାହା ପାଇବା ଆମ ଶରୀରକୁ ଦବାନି। ଇଏ ହଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଆମ ଶରୀର
पंच महाभूतरे शरीर तैयारी होती तेणुक ये शरीर जत्न नवा यार रक्षा करवा आम मान दायित्व से कालिदास कहते कौन शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम तेणुक ये शरीर होची धर्म साधन पाई ये शरीर भगवान आम कौन पाई देइछन्ति धर्म साधन करिया पाई धर्म नाम कर्तव्य करिबा पाई आमे जोटी पाई ये समाज को आसीचन्ति ये संसार को आसीचन्ति हमर कर्तव्य जा हमर कर्म जा आमे ताहा करिबा पाई तेणु करी ये शरीर दरकार ये शरीर न रहले आमे केमिति कर्म करिबा ता माने शरीर को आमे कोन गुरुत्व दबा दरकार सेति पाई कोन कहचन्ति अन्न दोष अन्न नाम जेते प्रकार खाद्य पदार्थ अछि ता भितर किए मेध्य खाद्य किए अमेध्य किए खाइबा योग्य किए खाइबा अयोग्य ताकू जानिकी जदि आमे खाइबा ताले आम मानक पाखकू केबे रोग आसीबो नाही ताले देखंतु रोग विभिन्न प्रकार रोग आसुची चिन्हा रोग आसुची अचिन्हा रोग मध्य आसुची बहुत रोग आसुची ता ना वर्तमान जानि परन देखो कोरोना गोटे एमितिया महामारी आसिला आमे बहुत दिन पर रिसर्च करिकी जानिले रिसर्च करिकी बहुत दिन पर तार औषध काले सेही परी दिन को दिन नुआ नुआ रोग आसुची एमिति आमे ता ना जानि परन तार कारण कोन ना बेसी नहीं आमे जदि बंधु माने चारोटी कारण को मानिकी चलिबा ना जीवन रे केबे हमकु रोग हेबो नाही बोली एबे नाही ऋग वैदिक काल केते पुरुणा केते पुरातन समय रु भगवान मनु कहिचंती तांकर सुशिष्य हिसाब रे भृगु ऋषि माननकु बुझौचंती ऋषि माननकु कहउचंती हे ऋषिगण ताले श्रेष्ठ वर्ण ब्राह्मण हेले मध्य जे नियमर पालन न करे सी अवश्य मृत्युवरण करिवो सी अवश्य रोग ग्रस्त हेबो ताले नियम समस्त पई समान सी ब्राह्मण हेउ कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो जेउ वर्ण हेले मध्य नियमर परिपालन करिबा दरकार जदि आमे नियम को न मानिबा बंधु माने ताले रोगग्रस्त हबा ताले आमे मानक दायित्व होची आमे ई चारोटी नियम को मानिबा ताहले आमे माने सुस्थ रे रहिबा आमे माने आनंद रे बंचिबा कोन आउ थरे कहि दउची अनभ्यासेन वेदानाम प्रत्येक दिन वेद नाम विद्या वेद नाम शास्त्र वेद नाम पुराण जहाँ भी हमर शास्त्र अछि जहाँ भी हमर पुस्तक अछि प्रत्येक दिन किछि किछि स्वाध्याय करिबा किछि किछि पढिबा हम जदि स्वाध्याय न करिबा ताले रोग हबो हमकु ताले रोगर मुक्ति पाई प्रथम कारण होची प्रतिदिन पढिबा दरकार द्वितीय कारण बंधु माने आचार काहाको केमिति आचरण करिबा दरकार काहाको केमिति सम्मान देबा दरकार बड़ जने गुरुजन हमकु कहिले तांको कथा मानिबा दरकार ताले द्वितीय कारण होची आचारस्य वर्जनम जदि तुमे आचारर वर्जन करिवो ताले मरिबो ताले आमे आचारर वर्जन करिबा नाही आमे आचरण शुद्ध आचरण करिबा समस्तक कथा मानिबा तापरे आलस्यात आमे केबे आलस्य करिबा नाही जदि आलस्य करिबा ताले रोग हेबो आलस्य कले रोग आम पाखकु आसीबो ताले आलस्य केबे करिबा नाही तापरे कोन कहउचंती ना अन्न दोष नाम खाद्य दोष केउ खाद्य खाइबा दरकार जेउ खाद्य खाइबा योग्य ताहाको खाइबा जेउ खाद्य खाइबा अयोग्य ताकू केबे खाइबा नाही एई परि भावरे आमे जदि मानिकी चलिबा आम जीवन रे एई श्लोक को आम प्रयोग रे आनिबा ताहाले आमे निश्चिंत भावरे सुख रे बंचिबा एथिरे किछि संदेह नाही ठीक अछि बुझियला आउ थरे मु श्लोक पढ़ी दउची जदि किछि संदेह थाए ताहाले आपण माने कोन करिवे ना कमेंट माध्यम रे मते जणैबे आउ थरे मु श्लोकटा पढ़ी दउची समस्त ध्यान रे सुनंतु अनभ्यासेन वेदानाम आचारस्य च वर्जनात् आलस्याद अन्न दोषाच्च मृत्युः विप्रान जिघांसति नाम ग्रासयति एई श्लोक केउटी अछि ना मनुस्मृति रे अछि पंचम अध्याय 4 नंबर श्लोक रे वर्णना करा जाई अछि ताहाले आमे मनुंकर एई वचन को एई श्लोक को हम जीवन रे आमे आचरण करिबा धन्यवाद नमो संस्कृताय।